नौली फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम न होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करें और मुसलमान उन्हें कत्ल कर दें। यहाँ तक कि यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेंगे तो दरख्त या पत्थर कहेगा, ए मुसलमान, ए अब्दुल्ला, ये यहूदी मेरे पीछे छुपा है, आओ इसे कत्ल कर दो, सिवाय दरख्त गरकत के, क्योंकि वो यहूदियों के दरख्तों में से है। यहूदी जानते हैं कि आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकलने वाला हर लफ्ज़ सच्चा है और हर कीमत पर पूरा होने वाला है। चुनाचे यहूदी इस हदीस की रोशनी में गरकत की काश में लगे हुए हैं ताकि मुसलमानों से जंग के दौरान जब इस ज़मीन की हर चीज़ पुकार पुकार कर कहेगी कि ए मुसलमान, मेरे पीछे एक यहूदी छुपा है, इसे कत्ल कर दो, तो उस वक्त यही दरख्त गूंगा बनकर इस छुपे हुए यहूदी की पनाहगाह बन जाएगा। नाज़रीन, जैसा कि हमने हदीस मुबारका की रोशनी में बताया है कि जब मुसलमान और यहूदियों के दरमियान जंग होगी तो यहूदी गरकत के दरख्त के पीछे छुपकर पनाह ले लेंगे। तो आपको बताते चलें कि ये हदीस पूरी होने का वक्त आ चुका है, क्योंकि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी जंग के माहौल में कुछ ऐसे ही मनाजिर देखने को मिले हैं जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकली हुई हदीस पर पूरे उतर रहे थे। दोस्तों, इन मनाजिर में देखा जा सकता है कि हमास की जानिब से इसराइली चौकियों पर मिसाइल दागे जा रहे हैं और ये मिसाइल चुन चुन कर इसराइली फौजियों को जहन्नुम वासिल कर रहे हैं, हत्ता कि इन फौजियों को छुपने की जगह भी नहीं मिल रही। लेकिन फिर अगले ही मनाजिर में देखा जा सकता है कि कुछ फौजी अपनी जान बचाने की खातिर दरख्तों के पीछे छुप रहे हैं। जी हाँ नाजरीन, ये वही गरकत का दरख्त है जिसे हदीस मुबारक के मुताबिक यहूदियों का पासबान और गूंगा दरख्त कहा जाता है। ये मनाजिर देखने के बाद इस बात में कोई शक नहीं रह जाता कि ये वही निशानियाँ और पेशन गोइयाँ हैं जो कि 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से अदा हुई। देखते ही देखते ये मनाजिर इस कदर वायरल हो गए कि लोगों के ना रुकने वाले बयानात का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया। इन बयानात में तुर्क सदर तैयब उर्दवान का बयान भी शामिल है जिसने दुश्मनों की नींदें हराम कर रखी हैं। नाजरीन, इस बड़ी पेशरफ्त के बाद तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान का कहना है कि मकबूजा बैतुल मक़दस पर कब्जे का सोचने वाले ये ज़हन नशीं कर लें कि मुस्तकबिल में इन्हें छुपने के लिए एक दरख्त तक नहीं मिलेगा। तैयब उर्दवान ने कहा कि अमेरिका के ऐलान ने इसको निहत्ते फ़लस्तीनियों की इसराइलियों के हाथों खूनरेज़ी का हिस्सादार बना दिया है, जबकि हमने अमरीकी फैसले को तस्लीम किया है और न ही कभी करेंगे। हमें या अहले फ़लस्तीन को अमरीकी सदर का फैसला मानने पर कोई पाबंद नहीं कर सकता। नाज़रीन, दूसरी जानिब इसराइल और इसके हवारी ताकत के नशे में इस कदर मदहोश हो चुके हैं कि अब साफ साफ मुसलमानों को बराह रास्त धमकियां देने लगे हैं। हाल ही में इसराइली वज़ीर आज़म ने हमास के कमांडर्स को मुखातिब करते हुए कहा कि आप कहीं नहीं छुप सकते, चाहे आप ज़मीन के नीचे हों या ऊपर, किसी को इस्तिस्ना नहीं मिलेगा। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना था कि हमास ने कई सालों में पहली मर्तबा यरूशलेम पर रॉकेट फायर करके रेड लाइन को अबूर किया है, लिहाजा ये तनाज़ा लंबे अरसे तक जारी रह सकता है। हमास को मुखातिब करते हुए इसका मजीद कहना था कि इस पर यानी हमास पर ऐसे हमले किए जाएंगे जिनकी इन्हें तवक्को भी नहीं होगी। इसराइली वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि हमास को भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। अभी हमने अपने आखिरी अल्फाज अदा नहीं किए और ये कार्रवाई हद्दुल इम्कान बहुत दूर तक जाएगी। इसराइल के एक फौजी तर्जमान ने बताया कि इसराइल ने गजा की सरहद के साथ ज़मीनी फ़ौज मुतहर्रिक कर ली है जो ज़मीनी कार्रवाइयों की तैयारी के मुख्तलिफ मराहिल में है। नाज़रीन, इस नाजुक सूरत हाल को देखते हुए रूस के सदर भी मैदान अमल में कूद पड़े और एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि इसराइल और फ़लस्तीन तनाज़े में जारी कशीदगी और पुरतशद्दुद वाक़यात को फौरी रोका जाना चाहिए, वरना दुनिया को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि इन्हीं वाक़यात की वजह से बड़ी तादाद में पुरअमन अफराद की जानें गईं, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से पुरतशद्दुद वाक़यात को बंद होना चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल की करारदादों की रोशनी में हल ढूंढना चाहिए। रूस के वज़ीर आज़म ने इसराइल को वार्निंग देते हुए कहा कि अगर ये मुजालिम ना रोके गए तो रूस किसी भी वक्त इसराइल के खिलाफ ऐलाने जंग कर सकता है। नाज़रीन, ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक अब फ़लस्तीन के इलाके गजा की पट्टी में इसराइली फ़ौज और इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के दरमियान इस शदीद लड़ाई के कई रोज़ बाद दोनों फ़रीक़ैन ने जंग बंदी पर इत्तफ़ाक़ किया है। इसराइली हुकूमत की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है
کہ جنگ بندی کی تجویز مصر اور بعض دوسرے ممالک کی طرف سے دی گئی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ ماضی میں بھی اس طرح کے جنگ بندی کے معاہدے ہو چکے ہیں، لیکن ہر بار یہودیوں کی جانب سے اس کو توڑا گیا، کیونکہ وہ مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور ان سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ پوری دنیا کے یہودی اس جنگ کے لیے وسائل مہیا کرتے ہیں اور متحد ہیں۔ ان کے نزدیک ان کی یہ جنگ مسلمانوں سے ہر حال میں ہو کر رہے گی۔ گزشتہ 15-20 سالوں سے یہودی مفکرین، مذہبی رہنما، یہاں تک کہ ان کے اہل تصوف بھی بار بار یہ تحریر کر رہے تھے کہ مسلسل لگنے والے مکمل چاند گرہن اس وقت کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ جب دنیا کا ہیڈ کوارٹر امریکہ سے اسرائیل منتقل ہونا ہے۔ ان سالوں میں انہوں نے ایک مستقل منصوبہ بندی کے ساتھ امریکہ اور اس کے حواریوں سے اپنے لیے راہیں ہموار کروائیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا امت مسلمہ نے کبھی ان باتوں پر غور کیا؟ یہی وقت ہے جس کی بشارت سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ آپ نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک مسلمان یہودیوں سے جنگ نہ کر لیں۔ اس لڑائی میں مسلمان یہودیوں کو قتل کر دیں گے، یہاں تک کہ یہودی پتھر اور درخت کے پیچھے چھپ جائیں گے تو پتھر اور درخت یوں کہے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا بیٹھا ہے، اس کو مار ڈال۔ مگر غرقد کا درخت نہیں کہے گا، کیونکہ یہ یہودیوں کا درخت ہے۔ محترم ناظرین، یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں اور بالخصوص اسرائیل میں اس کی سب سے زیادہ شجرکاری کی گئی ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت یہودی سازشوں سے باخبر رہنا چاہیے، کیونکہ دنیا بھر سے یہودی اسرائیل کی سرزمین پر پکنک منانے یا پھر کسی معاشی فائدے کے لیے جمع نہیں ہوتے، بلکہ اس جنگ کے لیے جمع ہوئے ہیں جس کے بعد ان کے بقول ایک ایسی حکومت قائم ہونی ہے جو کہ عالمی سپر پاور کی حیثیت رکھتی ہوگی۔ یہودی اپنی کتاب ایزاخیل کی پیشن گوئی پر یقین رکھتے ہیں، اور اسی کتاب میں لکھا ہے کہ اس طرح اسرائیل کی ساری قوموں کو ساری دنیا سے جمع کروں گا، چاہے وہ جہاں کہیں بھی جا بسے ہوں، اور انہیں ان کی اپنی سرزمین میں جمع کروں گا۔ میں انہیں اس سرزمین میں ایک ہی قوم کی شکل دے دوں گا، اسرائیل کی پہاڑی پر، جہاں ایک ہی بادشاہ ان پر حکومت کرے گا۔ لیکن ناظرین، افسوس کہ اسرائیل جس جنگ کے لیے 7 دہائیاں قبل قائم کیا گیا، جس کی تیاری پوری قوم سن 1896 سے لے کر اب تک کر رہی ہے، ہمیں اس کا احساس تک نہیں۔ ہم خصوصاً عرب اقوام ایک ایسے فتنے میں مبتلا ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ایسا فتنہ ظاہر ہوگا جو سب عربوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اس فتنے میں قتل ہونے والے جہنم میں جائیں گے، اور اس فتنے میں زبان کی کاٹ تلوار سے زیادہ ہوگی۔ کیا اس لمحے جب اسرائیل نے اپنی جنگ کا آغاز کر دیا ہے، وہ سب لوگ جو مسالک کی جنگ کر رہے ہیں، وہ لوگ جو زبان کی کاٹ سے حکومت کی نشستوں پر بیٹھے یا ممبروں پر براجمان امت کے گروہوں کو لڑنے پر اکسا رہے ہیں، کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پر پورے نہیں اترتے؟ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو تمام باہمی اختلافات سے محفوظ رکھے، اور یہودیوں کے خلاف ایک صف میں کھڑے ہو کر یہودیوں کی گئی تمام سازشوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گردنوں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔